पूजा करने समय हाई आसवा पूजा फूल तले पड़जा आपण जाली दीपर निआ अधिक जोर रे जलिबा पूजा समय रे आपण को आलस्य आसवा यह घटना आपण सहित केबे घटिछि कि जदि घटिछि ताले ये भिडियोटी आपणक पई तेबे आसंतु जानिबा। नमस्कार, मु मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार ये भिडियो रे। आपण पूजा करुथुबे केबे ना केबे निहाती भाव एमती हिथिबो आपण को काश हिथिबो छिंक हिथिबो किंबा आपण को हाई आसीथिबो किंबा आपण को आखिरु लुह बाहर जाइथिबो। ठीक से भली पूजा करुथुबा समय रे आपण जालिथिबा दीपर नियाटी बहुत जोर रे जली थाए, ता सहित धूप मध्य बहुत जोर रे तार धुआं देई थाए किंबा आपण पूजा करुथुबे आपणकर दीपटी हठात भाव रे लिभिजिवो ताले एहा केउ प्रकार संकेत देई थाए। ए सब संकेत मिलिले शुभ ना अशुभ ये वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा। यह सब घटना गुड़िक जदि आपण सहित केबे ना केबे पूजा समय घटी ताहले यह केउ प्रकार संकेत आपण मानकु देई थाए एवं यार कौन प्रभाव पड़ी थाए आपण जीवन उपरे। देखंतु आपण जेते भी टेंशन भितर थांतु देखंतु आपण जेतले पूजा करुथुबे गोटे अलगा प्रकार मानसिक शांति आमको मिली थाए। आ आपण ठीक भाव में जदि पूजा करुथुबे आपण को भी फील हबो कि हाँ जेमिति गोटे ऐश्वरिक सत्ता भितर आपण माने अछंती, जेमिति सतरे आपण आखपाखरे कोठना कोटी ईश्वरंकर दिव्य अनुभूति आपण को प्राप्ति हबा और सते आपण को लागिबो जेमिति भगवान निहाती भाव रे कोठी ना कोठी निहाती भाव रे अछंती आ आपणकर पूजा को स्वीकार करूछंती। तबे आमे माने आम मनर अशांति को व्यग्रता को दूर करबा पई आमे पूजा करंती, ध्यान करंती, मन को एकाग्र करबा को चेष्टा करंती। भगवान कठारे थरे मन को लीन कर देला परे भगवान को सहित थरे जदि आपण माने निजको हजेई देबे ताले आपणकर समस्त प्रकार दुख एवं शोकर हरण ही थाए। आ आम माने भगवान को पूजा करबा द्वारा मध्य भगवानकर आशीष एवं कल्याण आमको प्राप्ति हुए। आम जीवन रे आम कोन प्राप्ति हुए ना सुख प्राप्ति हुए, शांति प्राप्ति हुए। तबे आपण माने जानिछंती कि नै मु जानिनी, किंतु जेतबेले भी आपण माने पूजा करंती जदि सत मन रे ठीक ढंग रे आपण माने पूजा करुथुबे ताहले भगवान आपण को किछि ना किछि संकेत निहाती भाव रे देबे। खाली आपण माने से संकेत गुड़िक जानिबा दरकार। तबे प्रथम गोटे कथा जानि रखंतु, जदि आपण माने शुद्ध मन रे भगवानकर पूजा करिवे ताहले निहाती भाव रे आपणकर शरीर एवं मन पवित्र होइजिवो। आपणक मन रे सकारात्मक चिंताधारा आसीबो। तबे प्रथम रे जानिबा जे पूजा करुथुबा समय रे आपणक आखिरु लुह बाहरिबा कौन देई थाए संकेत। देखंतु आपण माने जेतबेले पूजा करुथुबे एकाग्र चित्त हेकि केवल भगवान को निकट रे आपणकर मन थिबो आउ कुआडे भी आपणकर मन नथिबो। से समय रे जेतबेले भगवान को सहित आपण माने एकाकार होंती आपणकर अंतरर कथा आपण माने भगवान को जणौ थांती, गोटे कनेक्शन हे थाए आपणकर भगवान को भितर ईश्वरन को भितर। से समय कौन हुए ना आपणक भितर जहाँ भी किछि दुख थाए आपणक मन रे जे कोनोसी कष्ट थाए से कष्ट को जेतबेले आपण माने भगवान को जणेबा को चेष्टा करंती बा भगवान को सानिध्य पाइबा परे निश्चिंत भाव में कौन हम ना गोटे कोह जात हम मन में। तेबे यह निश्चिंत भाव में भल संकेत, गोटे शुभ संकेत। तेबे एभली घटना जदि आपण सहित मध्य घटी थाए ताले यह केउ प्रकार संकेत दी थाए, यह शुभ संकेत निश्चिंत भाव में। कहीं ना आपण माने आपण मनर कष्ट एवं दुख को भगवान को जनातु न जनातु, जणै पारंतु न जणै पारंतु, किंतु थरे जदि भगवान सहित आपणकर कनेक्शन हो गला ताले भगवान आपणकर समस्त दुख विषय आपणक विषय तांकु सब किछि कथा जणा से जानि पारंती। आपण माने भगवान को किछि कहि न पारिले भी से आपणकर समस्त मन कथा को जानि नियंती। तबे एतिरु जानंतु जे आपणकर पूजा कोठना कोठी भगवान स्वीकार करिसंती, आपणकु तांकर आशीष एवं कल्याण प्राप्ति होइछि। आउ गोटे कथा, कांदिबा द्वारा मध्य आम भितर जहाँ भी सब नेगेटिव एनर्जी थाए से सब शेष हो जाए, समाप्त होता है। आउ कांदिबा परे मनुष्य को मध्य हालुका लगे, मन भितर गोटे पॉजिटिव एनर्जीर संचार होता है। ठीक सेमिति जेतबेले आपण माने पूजा करुथुबे जदि पूजा समय नाना प्रकार विघ्न आसे ताले जानि रखंतु कोठना कोठी आपणक पाखरे ईश्वरंक सत्ता परिवर्ते किसी ना किसी गोटे नेगेटिव एनर्जी आपणको हैरान करुछि। आपणकर पूजारे विघ्न आसीबा रो निश्चिंत भाव में यह एक प्रकार संकेत। ताहारी प्रभाव रे आपण माने मन को एकाग्र करि पारु नाहंती, आपणकर प्रत्येक कर्म रे विघ्न देखा जाउछि। ठीक सही परे पूजा करिबा समय रे जदि आपणको आलस्य लागे, अलसुआ लागे ताहले यह केउ प्रकार संकेत।
ଯେମିତିକି ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାଇ ଆସିବା, ନିଦ ନିଦ ଲାଗିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ପୂଜା କରିବେ ବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ, ଯଦି ଏଭଳି ହେଇକି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତରତର ଭାବରେ ତରବର ହେଇକି, ତାହେଲେ ପୂଜା ସମୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଯେହେତୁ ପୂଜା ଆମର ଟିକେ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ସମୟ ନେବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହାଇ ଆସିଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଥାଏ, ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଲାଗିଥାଏ, ମନ ହେଉନଥିବ, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଥିବ, ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି ପୂଜାରେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଘ୍ନ ଆସିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜାରେ ମନ ଲାଗିବନି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥିବ ସିଏ ଅଧିକ ବଳବାନ ହେଇ ଉଠିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ କ୍ଷୀଣ ହେଇ ଆସିବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପୂଜାରେ ବସନ୍ତୁ ବା ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଛିଙ୍କ ଆସିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଛିଙ୍କ ଆସିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଶୁଦ୍ଧ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଯାହା ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଛିଙ୍କ ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାମୁଛା ଥାଉ, ଯଦି ଗାମୁଛା ବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କପଡ଼ା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନାକରେ ଏମିତି ହାତ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛିଙ୍କ ପଟେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ତାହା କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି କି କିଛି ଜିନିଷ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବନି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧୂଆଁରୁ, ବହୁତ ଜଣକୁ ଜାଣିଛି କି ଧୂପ ଧୂଆଁରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ତେବେ କିମ୍ବା ଘିଅର ବାସ୍ନାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣକୁ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ। ତେବେ ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଲର୍ଜି ଅଛି କିଛି ସ୍ମେଲରୁ, ତାହେଲେ ତ ଚଳିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଛିଙ୍କିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି କପଡ଼ା ଆପଣମାନେ ନାକ ସାମ୍ନାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଜିନିଷ ଅପବିତ୍ର ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଯଥାଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଛିଙ୍କ ଆସେ ପୂଜା ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଛିଙ୍କି ଦେଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ପାଦ ତା ସହିତ ଟିକେ ନାକକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଛିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଏଇଭଳି କରିକି ଆଉଥରେ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ପୂଜା ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼େ, ଯଦି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ, ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭକାରୀ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାହା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଫୁଲଟି ଯେଉଁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ମାଳ, କୌଣସି ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ, ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ନିଜ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଗଡ଼ରେଜରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭତା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ଯଦି ତାହା ଲିଭିଯାଏ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୋକାମନା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ପୂଜାଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନୋକାମନା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପଟି ଲିଭିଯାଏ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ପୂଜା ସମୟରେ ଯେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଳିଥିବା ଦୀପଟି, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଇଁ ଦୀପ ହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦୀପରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦୀପ କେମିତି ନ ଲିଭିବ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣମାନେ ପୂଜା ସମୟରେ ଆଳତି କରୁଥିବେ ଆଉ ଆଳତି ଲିଭିଯିବ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଳତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଳତି କରୁଥିବେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଧୋଇ ଧାଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଳତି ଭଗବାନଙ୍କର କରନ୍ତୁ।
एवं भगवान को क्षमा मागिकी आपण मैंने पुणी आउ थे आलती करूँ जहाँ भी किसी दोष अच्छी भगवान को जनातु जे मो द्वारा जदि भी किसी भूल होती आपड़ मत क्षमा कर दिंतु पुणी पुनर्बार आलती करूँ निश्चिंत भाव में आपण को भगवान कल्याण प्राप्ति हम ठीक से भाई जितेबाला आपण मैंने पूजा करुवे आपड़ जो जाली दीप शिखा जदि बहुत जोर जले अचानक ताले यह क्यों प्रकार संकेत निश्चिंत भाव में यह एक शुभ संकेत और जदि ये आपण सहित घटना घटे ताले जानी रखु भगवान आपणकर प्रार्थना स्वीकार करिसेंती आपणकर पूजा को स्वीकार करिसेंती सेतिपई यह से संकेत माध्यम आपन को जणैछंती ठीक से भली आपण जाली धूपर धुआं जदि अचानक भाव में तीव्र होता है अधिक अधिक जोर रे धूप जली थाए ताहले मध्य भगवान आपण को प्रसन्न अछंती बोली आपण माने जानी रखंतु आउ गोटे घटना रु मध्य आपण माने जानी परिबे जे भगवान आपणकर पूजा को स्वीकार करिसेंती बा आपण को प्रसन्न अछंती देखंतु पूजा करबा समय आपण माने धूप जाली नथिबे किंतु गोटे दिव्य बास्नार अनुभूति हबो आपणको जेमती सतरे आपणको घर मोहमोह बासिबाकू लागिबो एमिति जदि घटना घटे ताहले जानी रखंतु जे भगवान आसिकी आपण घरे बसी सारलेनी सेथिपई ए बास्नार आपणको अनुभव होउछि तेणु यह एक प्रकार शुभ संकेत आपणको पई तबे आपण माने पूजा करूथबे ए समय रे जदि आपणको घर को कोनोसी अतिथि आसंती ताहले जानी रखंतु अतिथि देवो भव माने स्वयं जेमती भगवान आसीछंती आपण जाको पूजा करूथले से आपणकर अतिथि रूप में आसीछंती अतिथि आपणकर ब्राह्मण हुंतु भिकारी हुंतु किंबा आपणकर केही बंधु बांधव हुंतु जे केही हुंतु यह आपणको पई एक गोल्डन चांस भली आपण माने धरि पारंती आपणको पई यह बहुत ही शुभ सूचना तेबे जदि पूजा समय आपणको घर को कोनोसी ब्राह्मण किंबा भिक्षुक आसुछंती तांकु केबे भी खाली हाथ में फेरेबेनी बरं यथोचित जेतिकी दरकार ताठू आहुरी अधिका सेमानकु दान करिवे या द्वारा आपण को विशेष कल्याण प्राप्ति होता है तेज आशा करुच्ची आजिकार ये भिडियोटी आपण मानक किसी ना किसी ज्ञान दे पार्थिबो जदि भिडियो भल लगी थाए तेज भिडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रही जय जगन्नाथ।